بسم الله الرحمن الرحيم. ممثل إيسيسكو دكتور يوسف أبو دقة. يسعدني في البداية أن أتوجه إلى عميد المسجد الأعظم محمد السادس بمدينة سانت إتيان بخالص الشكر والتقدير على الجهود الموفقة التي بذلوها لتهيئة كل أسباب النجاح لعقد الدورة التكوينية للموجهين ومدرسي التربية الإسلامية. وهذه الدورة التي تعقد بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت وبالتنسيق مع المركز الثقافي الاجتماعي المغربي، تهدف هذه الدورة إلى الارتقاء بقدرات موجهي ومعلمي التربية الإسلامية لتنمية كفاءاتهم وقدراتهم في بناء المناهج وتحديد طرق التدريس باستخدام الطرق التربوية الحديثة واستثمار التكنولوجيا والوسائط التربوية في تدريس مادة التربية الإسلامية، حتى لا تبقى هذه المادة أسيرة للطرق التقليدية التي جرت عليها العادة، وحتى يتفاعل المتعلمون مع هذه المادة وتصل بهم إلى المستوى الذي ننشده. Dans ce genre de session de formation, et donc il vous transmet les salutations et salam du Ma'ali Moudir al-Aam, le directeur général de l'ICESCO, et en même temps donc, il donne un petit topo sur l'objectif de cette formation, l'objectif de ce genre d'initiative qui essaie de pallier un petit peu les difficultés qui sont un petit peu que l'enseignant de l'éducation islamique trouve surtout dans ce genre d'endroit, surtout en Europe, en Occident, où les musulmans sont une minorité. Et donc on a toujours le souci des programmes, on a toujours le souci de qui c'est qui va enseigner l'éducation islamique. هذه محاكاة، هذه قدوة، هذا فعل. إذا فلا يمكنك أن تنطلق من فراغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور جمال السعيدي، أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس أجدال الرباط المملكة المغربية. أتيت في إطار تنظيم دورة تدريبية لفائدة الموجهين والمعلمين للتربية الإسلامية في سانت إتيان في إطار برنامج تعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والمسجد الأعظم محمد السادس بسانت إتيان. فهذه الدورة التي تمتد ما بين 30 مايو إلى 2 يونيو من سنة 2014 تأتي من أجل الرفع من مستوى المعلمين، وذلك ببيان أهمية استعمال الطرق الحديثة في تدريس التربية الإسلامية وتعزيز ثقافة الحوار وتنمية الاختلاف. والهدف من هذه الدورة أيضا هو تبادل الخبرات والتجارب بين المعلمين الذين أتوا من مختلف المدارس التي تهتم بتدريس التربية الإسلامية. Est influencé, il veut apprendre, mais il ne veut pas apprendre cette matière-là. Il fait le choix, c'est la matière enseignée qui le motive. Son regard sur la matière enseignée. L'enfant va apprendre le français ou apprendre l'anglais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ana Bakar Azouz, je suis formateur du CIFOP. J'ai participé à ces 3 journées d'échange avec les professeurs de l'école de la Grande Mosquée de Saint-Étienne. C'était des moments
important. Je remercie toutes les organisations, l'ISISCO, la Grande Mosquée, qui nous ont permis d'échanger avec les profs de cette école. Et j'espère que ces journées se répètent, se développent et que les sujets pour les prochaines fois soient des sujets spécifiques qui touchent vraiment l'action éducative. Et je suis très content, j'ai tiré profit de ces échanges et j'espère que tout se passe correctement pour les prochaines fois. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. Vous voyez cet endroit. Normalement, ils ont tous le nom. Mais arrête. وأنا أدعو الإخوة والأخوات طالما هم في مجال التربية طالما هم في مجال التوجيه أن لا يكتفوا بدورات مثل هذه. هناك كتب كثيرة في مناهج التعليم، هناك مواقع انترنت متخصصة، مش أحكي عن مواقع أي مواقع متخصصة ممكن الرجوع إليها. هناك دورات تقام في أماكن كثيرة جدا جيد الانخراط فيها. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, je m'appelle Laifi Kamel, je suis un formateur d'enseignement de sciences islamiques dans la pédagogie d'enseignement. On a eu, alhamdoulilah rabbil alamin, l'occasion et le plaisir de venir ici à Saint-Étienne pour former des jeunes enseignants et de jeunes enseignantes dans la pédagogie d'enseignement. On a eu la chance aussi d'avoir devant nous une vingtaine de candidats vraiment qui ont une potentialité très importante et des compétences variées qui tiennent entre leurs mains nos enfants et l'éducation de nos enfants. On essaye de leur donner plus de compétences dans la gérance des classes, dans comment se comporter avec les élèves, comment entretenir leurs relations avec l'école, avec les enfants, avec les parents d'élèves, etc. Comment aussi réussir en classe, comment réussir les objectifs, atteindre tous les objectifs tracés par le programme à enseigner. Et tout ça, ça entre dans le cadre de la formation que les écoles de Saint-Étienne ont voulu faire pour évaluer et pour augmenter le niveau de compétences de leurs enseignants ici à Saint-Étienne. أيام تكوينية هي لإثارة المسائل لإثارة البحث هي انطلاق وليست نتيجة، وبالتالي في التقصير وفي جزء من التكوين التقصير هو جزء من أنواع، والخطأ جزء بين الأخ، وبالتالي إذا كان بقى خطأ وبقى خروج عن الموضوع هذا الكل وارد وطبيعي ومعقول ومبحوث عنه في بعض الأحيان. ربي يعينكم. المهمة راهي كبيرة جدا، الواحد ياخذها ببساطة. أقدر لكم جهوداتكم ومشاركتكم الفعالة التي فرحت بها وسررت دخول إيجابي للإسهام في التنمية البشرية، وخصوصا كما تفضل أستاذنا الدكتور كمال العيفي. فنحن عندنا ميزة وهي أننا نحس بأن عندنا أمانات فلذات أكبادنا، لأن هؤلاء أولاد غيرنا ولكن نحن نعتبرهم أبناءنا، فهم إن شاء الله تعالى عدة المستقبل لكي يسهموا أيضا بالدور الإيجابي في المستقبل. Ces parents qui nous envoient leurs enfants, c'est quelque chose de très lourd, c'est une lourde responsabilité. Et on essaye un maximum d'être à la hauteur de ça. C'est pas toujours facile de faire ce genre de choses et d'essayer d'être à l'avant pour pouvoir apporter ou pour pouvoir pousser les choses vers le bon sens.